Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon Aldo ning Webes. Kaya king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley May, kaugtuan po kay kong Tita. yes. It's the day. Well, the day before. Pero kareng adiwa, it's the day for the night. Nano po nga manwan ko. Kasi, ewari kay nangeni, December 15th. Pangaras na nin December 15th. Aro, maligogo no re sa blakan yan. Usually, karen mga lating detang bisita sada ni. Yes. Akay ni. Umpisa na yung simbang gabi. Potang. Simbang bengi. Potang bengi. Kasi usually katang parokya itang Ganingaldo. Main church. Kaya tayong Ganingaldo. Opo. Pero rin nga liwapin, ing burira, agnanagnan, itapamon December 16. Karinya pa mo yung mumunan diling simbambengi. Pero de nga liwa itapin natin anticipated kasi depende naman yan kaya pamangailangan da rin kay katamong kayabe, karing abe tamong talasal pantaya. Tsaka depende mo naman siguro tita, karing availability da rin pari. Wow. Yan. Anyapin, ayan. Umpisan tanin. Ano yun yung simbambengi na po kasi? Bala mo, na po niyata, yung classmate yun. Ibi siya pabilyo. At niya kanong paganak ha. Sabi na kanu, sana maintain tamong talasal pantaya, itang kultura na ning simbambengi. Ano buri na sabihin ning kultura na ning simbambengi. Anti na mo king sabi tamo na po atin talagang certain practices atin tamong gagawan talagang medyo maging cultural practice niya mo pin aline religious practice ata mo ing simbambengi. Religious required alang requirement ala naman sinabing kay katamong Santa Iglesia kailangan isadsad tala o gisa ng talangan dening simbambengi o ala naman man makasabi tita kailangan tamong simba wari. Mali iya obligasyon. Yan, iya obligasyon. Pero gitamong Katoliko lalo na Filipino, gitamong Pilipino actually. Diang no tamo miras, bala mo, burita mo. Hati mo nga ti simbambengi nyapin tang kwento tamo napon at tintamong simbambengi na king Roma mismo kasi dakal Filipino ka rin. UK balo ko atin mo naman magsimbambengi yata karing Pilipino. Ikata kasi may sanay kata bengi talaga. It's either na bengi before 12 in the evening or before the dawn masses siya. Karenaliwatin naman talagang atin naman nobena pero bengi. Kaya day masses la. Kaya mayayaw simbang bengi. Yes. Balangaldo. Simbang Aldo. Pero yung tutunan nita, sige, pota po, pipagkwentuhan tayo. Makana nga may numpisay ning simbambengi ngayon. Kimbagay kay katamo naman talaga tita, basta makaslaging Aldo, alas 3, alas 4, ingawas ta pa ka, bengi pa. Lalo na nung kasabi tamo, nga anak ka mga lati, wari, bengi pa, matudtud ka. Pota nakatikdo, matudtud ka pa, bengi pa. Makanya ning sasabihan tamo anyapin simbambengi, basta buri na sabihin madalong. Pamakaslaging Aldo, bengi atang kasi considered yung bengi hanggang 6 Yes. Anyapin, ayan. Anyapin ng Bishop Pabilio, Archdiocese of Manila, metong karing auxiliaries, sana maintain tayo impaman yung bata mo. Kasi inipin, kailangan tatandanan tamo mong tatandanan, Christmas is a season of hope, kasi ining makanyan, season of hope, makanan niyang connected kay simbambengi. Tapi naman, Aldo, sisimba ka, tamo mo ng Aldo, excited ka. Potang kay nelibutad, haru, bala mo,
Ay, Tiyaga. tiyaga. Pero gagawan may pamurin eh. Sisimba ka pamurin. Titikdo ka pamurin. Wow. Diba't ing hope mo kanita. Ay, misadsad ko. May tang kaya ni eh. Practice in patience. Practice in you have to persevere. Makanya ning simbang bengi. Tsaka syempre, itang discipline mo muna man na biro mong isadsad ming siya bengi o siya maganingaldo. Open. Anyapin ingke katamong Yapin yan nga manuan ng bishop na magpatatagking kasalpantayan ng tamo. Tutuya po ito. Kay ba't pati na Cardinal Tagle, sasabihan na naman kay katamo. Balutan naman nung nanoy si simban tamo, Yeso Kristo, yung regalong at natatanging regalo. O the greatest, the finest gift that we can receive. Anyapin itang pangabait na talagang one thing we celebrate. Of course, ngayon Advent, sasabihan tamo mong sasabihan, adiwa mo itang pangabait yung gaganakan tamo. Pati panayan tamo ito second coming na naman. Kay ba't at niya pampagana kay Cardinal Tagle. Kaya ini very very timely ang popang kaya ini tita every year naman paga nakataya yan eh. Sabi ng Cardinal, dapat impa mag-celebrate tamo ali commercial. Ingke katamong Christmas, aliway tang nung nanong regalo yung abye mo, amal nanong atanggap mong regalo, ma-excite ka. Aliway yung dapat tamong tatandanan. Ang popo aliway tang commercialism manwana. Kasi bala mo in Pasko it's all about gift giving na. Aliwa man itang gift giving from the heart eh. Walang obligasyon niya dapat ating kung aibyen eh. Maging kain eh. Kiba't dapat bongga, dapat itang alayang kalupa, dapat itang aisus. Makanya ning pa magregalo istong Pasko. Aga nakakuin ko kwento da pureng mga tuwa kanita. Ala naman talagang gift giving ang makanya nitang in shiny boxes. In ali. Nang kaya yung gawan da mo, ilangan may siping-siping bale, mga lame lang ubi. Pero potang kay, may pamyela mo. Exchange ubi lang. Exchange ubi lang mo. O kaya, ligang nung ligang Pasko medyo ligang baka, itang special pangaluto. Makanyan, pare-pareho lang naman, ilangan magluto la. Pero may papamyela pa mo rin. Yapi na ito. Pero, mas masaya ing Pasko kanita kasi lawas kayong lubda tita eh. O kaya bayo lang magluto, may pangutang lapan eh. Naning luto mo, ubi yan. Ako magkalami ko. Ay bibing kalami nasi dangan tani. Oo, balang pare-pareho. Bang kanita para-pareho de Mississippi bale. Opo, yan, makanyan. Kibat po tang may papamieno kanita. Each table pare-pareho laman kasi 3 yung pakain. Makanya, 3 siping bale, pare-pareho lalaman lamesa kasi may papamiela. Ang kasanting istong makanyan. Dapat siguro, syempre, na balik kita. Pero itang spirit na ning may labas, malyari tamo pa mo rin ibalik naman eh. Ay, naman. Kasi pag nakano na sana na yung Pasko, komersyo ing datang nunya na kaya experience yung spiritual experience yan. Religious experience siya dapat aliway tang commercial experience siya. Hindi nina nakatapa reflection question Cardinal Liana. How did I experience God's greatness by Christ's intervention in my life? Makanano yung Tagalugan ni tita? Paano ko ba naranasan ang tagumpay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa buhay ko? Yan. Makanano kay aranasan ing tagumpay ng Diyos king kapamilatan ng Kristo king biye ko. Kiba't yun yung Pasko. Yung dagdag na paano ako magiging daan ng tagumpay naman ni Kristo sa kapwa, lalo na sa mga nagdurusa. Siguro masanting ila naman ding lakwan tamong questions kay listeners tamo. Yapin itaing kung makananong ka mag-share karen aliwa ing diwa ng Pasko. Makanan tayo i-share ing diwa ng Pasko. Yung panyatang ng Kristo kimbiye tamo karen aliwa. Kare listeners tamo po, subukan tayo ng pakibatan din.
simplify tayo pa siguro yung question. Makanano kung maging mensahe ning Pasko, karen ka kung kaparang tao. Text tula po rin kay kayong pakibat o questions, comments o aliwa pang kwento kareng numbers tamo nga rin. Karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po karen Sun subscribers 0923-231-4124. Text tula po rin kay kayong messages kabang mag-break tamo. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Oh, come thou day spring, come and cheer our spirits by thy atmosphere. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, rejoice. Emmanuel, and ransom captive Israel. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Oh come, thou Lord of might, who to thy tribes on Sinai's height, in ancient times didst give the law, in cloud and majesty and awe. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, Magbalik tamo po ngeni, pamurin ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ang kakatamong Archdiocesan Radio Station. Rejoice, rejoice. Pero before that, kasi ausan tayo in Ginu. Okam, Emmanuel. Yan, talagang umeka po, Ginu. Potas sabihan tayong Emmanuel, buri na mo naman sabihan,
ing Ginong Hesus Kristo mo rin sa manuan tamo uling burina sabihan ni God is with us. God with us. Sana ni. Mhm. Although, ipalagyan niyang Jesus, itang meaning na nitang Emmanuel, yung tutok yan tamo. God with us. Oh yes, tita. Ngeni, umpisan tani, itang amanuan tamo nandin. Simbambengi, atinta ng panabili, natinta ng nanong amanuan tungkol kayong simbambengi. Pero uling kwentuhang katoliko, ay, metong yung katesismo. Tita, kailangan balo tayo pa mo. Nano yung penumpisa na nano yung history na ning simbambengi, nano yung significance, nano yung kesyo, nano ya po kasi potang simplified explanation ng simbambengi. Nano yung sasabihan tamo kasi potang lalo na de nga nakatuturuta mo agkatanta lang magsimbambengi. Makanano na po kasi potang agkatala nano sabihan tapa mo nano yung simbambengi. No, itang pamanimbata mo na literally bengi. Na ni kalupa nitang regular masses tamo na Aldo man yan. So ita naman nobena balo da na yaman na uling madalas ta naman atin nobena lalo na karempatron tamo ne na 9 days siya ito. O ita mo hindi pare siya itang time, itang oras. It's either late in the evening or early in the morning yakanta. Basta sabi dapin madalumdum po. Madalumdum, yes. Kaya ing pamanaos tam ko rin simbang usually Aguinaldo Misa de Aguinaldo ni. Uling may dibatan niya ka rin Spanish word Aguinaldo na burina sabyan regalo. Yapin itang although regalo ni uling ken palang Spain asanayan da na karen simbahan na kay ba't daretang misa atin lang pakanan daw din kalulu. Detang kalulu kaya ingaos da Aguinaldo misa. Okay. Misas de Aguinaldo do. Pero itang reason behind kitang novena masses pareho pa mo rin. It is in honor of the Annunciation or expectation ng Blessed Virgin Mary. So itang pamagmuktot ng Birhen Maria, iyapin mo rin itang pamag-honor da o pamamiepuge da. Kitang 9-day novena nga ito. Pero mayaw siya as Aguinaldo, uli mo kitang tiglong day itang maghandala para karetang kalulu. After the masses. Dir mo, 9 days kang libre pa mga wapin naman Opo. Kaya mo rin ta. Madagol yung saup ito. Kumbaga, balamatin lang soup kitchen na temporary. Kasi tingnan naman ninin tradisyon na ni tita. Nung anti mo, itapapakanan mo pa mo, ang popang Aguinaldo yapin talaga. Kaya usan din Aguinaldo. So, ita pala, yung umpisa na nini. Pero talagang atin history kaya ning simbang bengi ngay ni. Ngaman man tamo pin. Kukutang da kasi. No ka rin may nang piseng simbang bengi. O batita mo muwatay ng atin makanya. Not den Filipino. Ilamong atin simbang bengi. Anyapin istong ka rin nga liwang bansa. Si simbang bengi. Tita, balo Pilipino lang. Oo. Kasi balam ketang historyng keti Pilipinas. May kasakit lang nagkat 9 days ka rin uling kay kata agricultural country kata. So magkasakit lang nagkat simbalang 9 days in honor of the Blessed Virgin Mary keti Pilipinas. Uling karaklan kare king keti Pilipinas kanta. Farmers la. So, pwede lang kung early morning lang, uling taglus lang pa king kaya king marangle para magobra. So, ilang migadyas, gawadang abak marano nito. Okay. Kaya mayaw siya naman misa de gallo, Rooster. Mass of the Rooster, uling potong magtulawak ng tandang. Bayo sudlaging aldo. Although, yung sasabihin na rin kay katamong researchers, king Espanya, king Europa, tino man talagang Don Masses. Pero rin, wari tita atin lang morning praise.
puta mag liturgy of the hours la nya Awa, pinati datam, salmo. wa. So atin rorate cheli yara, rorate cheli mases, o rorate mases. Isto kasing manumpisala kitang salmo, rorate cheli de supera na itang drop down dewy heavens from above and let the clouds rain the just. So itang umpisadang ay ni atin talagang misang ganingaldo kanita king Europa. Pero bala mo iningama na tamo may naliwayam. May naliwaya. Mag-change siya. Karasketi Pilipinas, ne? Later on, mag-change siya. Kasi karin, doon niya. As in, kung atin lang man simbang benga manwanda, it's early morning masses la. Uling, Kasi, agyang Europe naman kanita. Atin naman farmers eh. wa. Agyang king Europa, agkatandala ring magobra. Kasi, I can just imagine, nung manumpisa kanitang kareng kumbinto, kareng monasteryo, wari tita, reng monasteryo kanita, reng monks. Atinda naman pagobran din eh. Magobrala naman din. Atinda naman fields. Potang field work, Arabo rin na sabihin. Literal of field mananaman. Farmers la naman kasi. So before they go out, talagang simbala pa mo. Kay but anyapin istong akit mo kanita. Yan eh. Istong magrorate cheli laring laring more traditional churches, ampo pareng monks. Akit mo rorati masses. Makapat dayo suling pisamban. Pero yung makasindi, kandila. Kasi makanya ning tradition da kanita. Kandila la rin gagamitan ng panyinding. O pag to light the churches. Ing kay na kanunini, ing significance na naman nining rorate masses, wari tita, aliwa mo itang kailangan niyang may kasuluing pisamban eh. Aliyang. At niya naman significance ini. Pagana kaya naman kareng talasal pantaya. Wow. The light that is to come. Ing daratang sulu. Ingaos da pala kanita, Misa Aurea or the Golden Mass. Kasi ning akakit mo kay itang the golden glow of the candles. Wow. Nyapin istong ikit meta. So then golden masses aren o Misa Aurea ilareng precursor dareng Misa de Aguinaldo king Espanya. Wow. Ampong yan miras namo kay katamo yan. So itang isipan tamo kasing Kenya mo king Pilipinas menong pisayeng simbambengi ali po. Aliyang. Maluwat ng atin king Europa pero karin kasi mitok nang. Keni kay katamo may sundo. At saka kay kata may sundo ya atin misang bengi, atin misang ganingaldo. Kasi karin forbidden niya pala ing magmisa ustong bengi. Kaya. Kumbaga kay kata milablab ya pamurin. Nyang mitok nang yakarin king Europa. Kay katamo kasi may ka-permission lang isunduya eh. Wow. Nyapin niyang, pero for some time mo naman kano, may ban la naman din eh. Atin, kung nabalo nung nanong milyari, sige, research tayo. May ban la naman din ng misa nga rin eh. Pero, later on, may sunduno, sindudala. Kaya rin, niyang itang migban yata, siguro, Archbishop Felipe Pardo, eh. Wow. Kaya, tutukiya talaga karetang utos na rin kay. Kung nanong mo ing rights ng Sacred Congregation of Rights, kung nanong sasabihan na tutukyan na. Uli kaya itong siguro kahilig ta magkantang Christmas carols during masses. Tsaka, ako control kanta ni. Tsaka in the vernacular, kasi kanita Latin eh. Latin ing misa, Latin ing medium. O important din kay katamo kano. Actually, pwede naman sigurong magkanta. Naman bawaling magkanta per se. Pero itang mag-vernacular ka. Buri na sabihin, nung kay ni Pampanga, aro kay Pampanganan de. Aro kay siya makanyan. Kanita niyang panahon na ito. Medyo bawal pa eh. Tsaka mahigpit kanta. Talagang tutukila kaya itong patakaran. Yeni, kumisan. Pre-Vatican II pa yan.
Yan kasi kung minsan, kung basta inalaw na ning obispo na nitang meto nga lugar na for pastoral reason na to, pwede yun. Kasi naman, nung bayula rin talasal pantaya, lapasan Kasi nung mga tuwanon talasal pantaya, meaning 3 generations, Katoliko na lang. Siyempre, kanita, bayula pa mo. Pwede siguro. Nung sanenala, sa kanyang panahon nga ita, biyasa naman mag-Latin deng aliwa, biyasa lang mag-Espanyol deng aliwa. O di, dapat tutukila keng prescription. Nung alilapin, bawal. Wait, may bawal lang. Nung niya mateya kanining arsobispong may mawalay ni. Sinduda na naman. Talagang din Pilipino, makatulala. Isto nga lani. Ngayon atin ka nung deni na mo yatang Franciscans. Datang Franciscans talaga. Neminto. All over the Philippines, sinduda Nyapin, kain na yan. Milyari Pero balo ko mga 1930s yata, 19 makanano. May nyadno talagang permiso Kumbaga, medyo kolorum kasi. medyo illicit in gagawan tamo. Kasigurado nung pwede na, o bawal ya pa, pero pisundo-sundo may gagawa, nuling mete nitang mamawal. Naman kasi makanya ning kayong batas, tita, wari. Diyan mete ning memawal, nung makasabatas yan. Makabatas, yan dapat tukyan. Timo, iyako, atin kumong, kaya ni mo, kunyari, kaya katamo, king radio station, atin makasulat, may approve ya. Akong papatupad kanita. Sinulat kay ba't kanita may approve ya keng management, maging policy ya. Pero, after some time, makuha na ako. Ala na ako, na ako connected keng radio station. Naman, agyamete ko pa. Agyamete ko pa. Porket, ala na ka, naburing sabihan, itang policy ay ta, malyari. Kasi policy yan Yung policy outlives the implementer or whoever wrote the policy. Yan, Balam, kahit kim batas mo naman Pilipinas, mga yan mo naman. Yung batas na ning Santa Iglesia, makanya niya naman. Yapin, atin tamong patakaran, atin tamong tutok yan. Karen la pang minunang Santo Papa, hanggang ngayon tutok yan tala pa po, tita. Detang prinsipyo nga reta. Kaila pa mo rin, ila pa mo rin. Mo malyaring ila ko. Unless, atin sumabi. Atin new ruling. Sasabihan na, muna tutok yan itang pwede nang mag-change man yan. Ayan. Hanyapin, talagang din Pilipino, love na talaga yung, kanita pa pala, uso na itang emamin to. Pero, baka nita, kaya naman baka nita maging isto, may nyad nung permiso later on. I will research, bukas lawen tayo, nung 1930s pinita, talagang may nyad lang. Pope Sixtus V, mading. Pero, kung nanong year, kung mo balo. Sige, check tayo po. Malam, atin ang indult talaga, inyad. Nyapin, pwede na. Eta na illicit gagawan. Anyway, so tita, nung umpisan tayo ng pisasabihan tamong simbang bengi, o simbang gabi, mas at doon, nanong karingaliwang bansa. 9-day novena ya po talaga para kay katamong indong birhen, Gana-gana naman na nobena tam, 9 days lang. Uling pekyapos depin ketang 9 days lang may naya from Ascension, manibat anyang may mintaya langit. Nata? Ascension, Opo. Ginong Jesus. Hanggang ketang datang yung Pentecost pengako, may naya lang 9 days. Ka-10th day din tang Pentecost. So, itang 9 days ay ito, maging basehan na nitang mga nobena tam. 9 days katang mga di, mag-prepare para ketang main event. Tita, nung anti mo, isipan mo, kasi every year, anti mo ngeni, piyadyan na kanyan, karen patio da ring pisamban. Maka na nung menu pisay tang, ba't isto mong simbang bengi? Ing misa kay luwal pisamban. Kasi, kaya yan usual.
Aliyah. Eta mo gagawan yan every Sunday. Eta mo gagawan yan not even every month. Uli na nitang kaugalyan tamong putang simbang bengi. Itang first day talagang gagagad ka tangan simban eh. Pero taya mo nga sustain naman everyday kita. Kaya usually putang first day na ning simbang bengi, dobliya karakal in tao. Kaya emo pagyuking simbahan. So, in malilyari, karin la, ketang luwal dagawan ng misa. Uling standing room yakan to, alang luklukan, makatalakad lang din tao, may pagyulo, ketang patio. Yes. Pero tutupin naman. ken kilob simbahan, nandiyan makatalakad, lalako mo lang ang detang piyo, la pa mo rin may pagyo. Yes. At kaya naman yan. Yung reason mo naman kasi istong Domingo, kareng parokya, ning kaya siya, titlo, chapat, at Awa. siya lima, at ning kaya awa. timpan siya anama misa. Regular parishes la pa mo rin eh. Haliwa pa rin ang cathedral, siyam lata Siyam rin lang. misa. Pero Ang pa yung Hiles- anticipated kanto, pangapulo yita. Yes, kareng baryo pa, atin kanya-kanya. Pero yung simbambengi kasi, metong yamo Metong yan yamo. eh. Although, andiyan metong yamo, karetang sakop ng baryo kanto, at tinlang tunggalan mo naman kanta eh. Pero akasanayan ta talagang mulilar ketang Opo. main church do, ketang parish church da karila simbang Ba? primero. Kaya kami, agyangatin lang misang baryo. Simbala pa mo rin king first mass kay Luwal Pisamban. Gustong makanya niya, potangakit mo lang. Sinimba na ka na po na. Ugyangi kaya na kanita. O tatso ka kayo. Manatukay ka mo naman. Tatso ka naman kayo niya na kanita. Kasi, ito piningkaugalian. Kaya mo naman, community building activity yan naman. Pero Aywa. yung history na pala ni tita, anyapin atin tamong misa king Luwal Pisamban, niyang nanong banway ta, 1587 pa yata. 1587. Kasi dening itapin, dening sisimba, lami pagyo, king kilubdareng Pisamban. Kaya Mexico yan. Mexico country. Yes. What Mexico, not Mexico, Pampanga. Ining kay katamong Mexican friar ay ni Diego de Soria. May niya diyang permiso. Kasi deng sisimba lakano pagyo. Actually Mexican friar pero baka kay ni naking Pilipinas ita ulindeng mo muna naman po talaga miras friars Kenny mixed le. Mixed Espanyol lang po pang Sasakop na kataning Mexico. Ning Mexico, yes. Wow. Mixed la, Mexicans and Spanish friars la. Wow. Nya pinuling elimi pagyureng tao king kilubdareng Pisamban. Inyad da ing simbala king Luwal. O dinina na naman kanong permiso ning Santo Papa. Wow. Kay bat Ini itang experience na rin Mexicano. Kaya itang kanong simbahan ng Our Lady of Guadalupe. Itang panga-design ng gusto sapak kanong tao, buklat diya mo kano itang pasbuldo. yes. Talagang andyang makanano yung kano karakal ing tao, kakit de kano nanong malilyari kilog. Itang design na kano nitang simbahan, katedral na ning Our Lady of Guadalupe. So, ela magmisa kenwal talagang andyang dakal tao, buklat dala kano detang pasbuldang makanyan. Tsaka kakempacho, kakit mo kano, kung nanong malilyari Uy. kilog. Very nice. Oo, ang kasanting panggawa. So ita mo, niyang miras laki ni Rening dakal, atin Espanyol, atin Mexicans mo naman siguro. Karas laki ni at apan sindan naman, deng tao, dara kalays to simbambengi, gagawan da na naman kelwal. Kasi actually, deng mo muna tamong Pisamban, da naman kalu pareng Pisamban tamong ngeni eh. Wow. Dutong lang po pang pinawod, deng mo munang Simbahan ta. Pisamban, naman makanyan. Kasi, nyapin lawen mo, deng Pisamban tamo, they came much later than the establishment of the parishes. Kaya kami tita, 1722, 1726, at ini Santa Rita, parokya. Pero yung Pisamban, 1840s, karinya pa mo may yung Naging isa. simento na eh. Yes. Kaya yan eh. Tsaka ning kay lipat-lipat largo. Depende nung kay timo kay niya ta minalin o masantol mo naman o nung
Makabebe. Andiyan, cathedral. Oh, Yung yung original cathedral. yung cathedral at Ciudad Banda Dolores. Man ken talaga. So, kaya pala yan. Itan lipat-lipat lang naman din yung Pisaban. Kasi kay may bagyuan law, kaya mag-earthquake, mayun, Yalis de. yalis de. O kaya, depende. Nung atin mag-donate, kaya kami po kasi, Santa Rita, atin mag-donate. Wah, Ingmo mo ng Pisamban, balo mi, kaya tayong meto nga baryo, king gasak. Pero pangaras na ning 1835 or 18, basta late 1830s, dinonate de. Tangnong no ka rin yung kabalenan ngayon eh. O maragul-dagul lote ka rin. O ka rin lapay patalakad Pisamban. So, mo isipan ing Pisamban mo kasing katuwane ning parokya. Wow. Andiyan getin Lone mo yung Santa Lucia. Opo. Uli may kasali lang mas maragulalotin Nilipat din. Dinipat. Wow. Halos kasiping niya mo yung, yung luma. Kasiping niya. Wow. Yan. Tsaka Yan lang. daragul na ring populasyon mo kasi ding memalen o ding talasal pantaya. So, kailangan kang mag-adjust. Anyapin, nya mo muna pin naman siguro, tita, nung indagul da rin Pisamban mo, wala mo, bahay kubo lang kanito, kaya Ay, wow. barong-barong, pinahod, makanyan itsura. Kawayan. Kasi, then daily mass goers mo, siguro dakalin 20. Wow. Kasi, kanita po talalawan ko rin book of, wala mo Bapti- census. Wow, census. Census na rin parokya. 300 souls. Maka nanulapin naman. So, yung Pisamban mo, malatiya kanita. Bala mo siguro din mong bisitas tamong ngayon. Yung mga ragula pa rin bisitas. Kay ba't kaban daragulya. O sige. Nuta magmisa mo, uling nung pagyureng hanggang talasal pantaya kaning lugal tamo ngayon ni. Aro? O di kan tamo pa mo pulwal. Among. Pwede naman. Ala naman problema ito. Ken menong pisa, impaman yung bata mo king luwal Pisamban. At ang gaman ngayon ni, agam mga ragul no rin kay katamong Pisamban, kay nila, masonry nala tita, batu nala po eh. Wow. Unang ngayon mo naman na pa magyureng hanggang tao. Hanyapin, deng Pisamban ng mga ragula patio, maswertila eh, Betis yan. Apalit. Cathedral. Mabalakat. O cathedral. Pwede na. Mga Mga regulareng patio. Beta naman ba yung simbahan usually ilang lang patio Opo, alalang solar. Alalang Unang bahay. gusto makanyan, balo ko, makisabi laking munisipyo. Wow. Karen lang covered court. So, kaya usually naman din baryo atin lang courts din eh. Karen lang magmisa. Haro. Mag-break tamo pa mo po kay ba't isundo tayo ng kay katamong pipagkwentuan. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan. Sa aking mandi walang kaguluhan. Ngayon ang musikang hangin nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat di nagasakal. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat bibig at tona. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasama. Ang bawat awitin, nasa Kristo'y buhay sa Ngayon ang musikang hangin nagmumula sa puso mo, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat di nagasakal.
Kaya nita mo pa mo rin po, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Tita, ayan, kenta ng nani simbambengi, naning history na naning penibatan na, at si simbata mo, kailwal naning pisamban. Kasi wari, babawal day magmisa king hulwal pisamban as much as possible. As much as possible. O kabang simbambengi, kenta mo luwal pisamban. Kasi pinatinyapin ka nung history, ainyad da rin mismong pari, uling alam may pag-iuren tao, kayong kilog da rin pisamban. With people permission yan naman yan. Yes. Yes. Totoo naman naman talaga. Talagang tutukila ken kay. Nano yung patakaran na ng simbahan. So, magpaalam ka pa ba yung may gawa ng burim. So, ini palang tradisyon tamo ngayon 1669 niya pa mo. May numpisa kasi 1590s at tuno ring Espanyola 1521. Kaya ba't may balik la 1590. 1590s mga makanyan o 1570s. 1570s. Kaya ba't may take root ayata itang regular no ring misa, regular ning atinong communities no 1590s. Mas masalese ni Billy. Yes. Kahit ang kasalpantayanan. Pero 1669 pa mo inyang misa de Gallo maging Philippine tradition. Buri na sabihin ng tradition kay established. Yan. Wow. Medyo maluwat-pin naman pala tita. Istong mag-establish ka o gagawa kang makanyang karagli. Istong dening Don Mases Areni gagawan dala. Sasabihan da naman pala dening kay katamong misyonero kanita para nanula. So, yung sasabihin da Advent ini, pero ini 9-day novena ya. Wapi naman yung Advent. Manumpisaya. Itapamong kay late November. Wow. Kay batita, dening kay katamong Don Mases, alas 4 la manumpisa. Ningabak harvest season pa mo. Ay, balo ko yan, harvest season. Istong kay kami kasi, wari atin Duman. Santa Rita. Santa Rita Duman. Nyapin. Milagrosa nga biyasita. Aliya po, lakatan maluto ya ito. Aliwaya pa, aliwalang variety. Mangatas. Kanita siguro makanya ning kay. Kasing katas na ning tao itang kaya na? Kay ba't akit mo, red husk. Aliway, ing laman na maputi, natural. Wow. Pero ing husk na, potang malulot maluto ya. So, kaya, aliwayang variety. Bala ko mong milagrosa lang. Mga latila Ay, aliya po, aliya. Kay ba't, yan, pamamupul traditional season na ning pamamupul, itang makanyan. Potang tutsup na yung amya marapin kay katamo. So, can you just imagine, mamulay na ka o mamirapal ka para mamupul, pero simba ka pa. Siguro, kaya yan talaga. Kaya naman yan Emoy San Isidro. Yes. Labrador. Kaya yan. By munta kay Marangle, talagang simbaya pa. Kaya din ang isasabihan din anghel ilang magobra king Marangle para kayo. Yes, tita, tutupo ito. Anyapin, bayo lang ka mamupul. O ini talaga nyapin alas 4 na ning ganingaldo. Naman malyaring alas 2 naman, it's too early. At saka too dark. Too early. At saka, alas 2, mayari yung makanyan. Kay ba't painawa ka pa? Itambala mila ko naka-momentum. O kay ba't kanita, luwal kang mamupol. Ali, isto yapin naman isto. Alas 4 ka manumpisa. Potang mayari ng misa. Dire-diretso ka king Marangle. Good timing. Magaling la talaga rin kay katamong misyonero. Kay ba't isto ka nung manumpisa ni Simbambengi ngayon ni luwal na lang naman din yung colorful lanterns sana pendening parol. Pakasabit na la karen pasbul, karen awang, karen mismong branches da ring tanaman. Ay nakit na ako pong makanyan at yung tanaman kay ngarap na nitang metong bahay kubo, abale. Pakasabit lang naman din parol. Christmas balls. Christmas balls. Makalunos lang kasi detang tanaman na didinandang Christmas lights. Pangabay, mga sundilan Mapali. Detang tanaman makalunos lang. Masating laping makakit pero atin yung effect karetang tanaman. Anya, isto naman makanyan, pakasabit no nga din parol, pakasabit la ring atin mo naman kanong banda, dudurot la. Kiba't patigtig lang native carol sana. Kiba't kanita,
bala mo pampagising la pureta tita eh. Uwa. Formal na kasi yun yung banda. Kaya, Tutoy ta. Iya ko uli Santa Rita siguro. Dakal banda. Kaya ganagan ng baryo yata kanita timbanda eh. uwa. Tunggal, dudurot la rin talagang Nangising la. dimdam mo na yung banda, tikdo na ka. Agna na nita, titigtig na la naman dahil kung paano na nagpisamban. Mangising la naman. Ngapin, istong makanyan, bala mo, fiesta atmosphere. Technically, Advent pa. Pero uling ati simbambengi, bala mo, fiesta na. Very exciting and very nice and very festive yung kekatamong atmosphere isto simbambengi. Pero dakalya pa malala makabaldugan ni simbambengi eh. Pwera ketang novena ya, pwera ketang metong yan namang klaseng pamagsadya, ang po pang spiritual kaya ni sustenance yan naman ne tita. Pwera kanita atin lapang mas malala makabaldugan. Bukas subukan tayang mas malalam pang pisabian ining nano'y penong pisanda rin ning amanwan tamong simbambengi. Kaya ni pamurin king kwentuhang katoliko. Makanyan man miras tamo po king oras ning kay katamong mamamupos. Ariyan tayo po yung episode tamo king panalangin. King lagyo ng igpa at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalub mo pa mi katagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento. At miragdag abeluan dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At yu karing karelang pi bale-bale, pi pagobran. O nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sana maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karelang maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa. At layon nilawot mo la king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Iapagmingan kaya kay ti king lagyo ng Jesucristong kaya kaming ginoo, mag-ari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king ngalangang ka. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ng igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe, yun ni po Shirley, God bless you and keep you. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Hiyapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ning aldo ngay ni. Ating ibunyag, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo